बापरे घड़घड़ी कई माछ देखिपे सांगे सांग मु वीडियो करी घड़घड़ी ही मारला पड़ू गौरा भाई नहीं आसछन्ती चिकेन आबे चिकेन रांधा स्टार्ट हम तो अदा रसुण उचुन छड़ा जीव प्याज काटा जीव तापर मांस रांधा जीव एबे मांस भी ढाली सारी ना तो हालुका हालुका टे नाड़ी दिए देबू तो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ तो आज हूँ माने रविवार आज बहुत जोर वर्षा आमर ये बहुत जोर हो आज घर बाहर तो जाई हेनी कुआडे तो आज घरे मोर ब्लॉग टी हम तो आज कौन कौन रांधा रुंधी चली आज वर्षा पागर केमती आम रांधुचे आपण मानक देखी पूरा मु तो चलतु आ देखिपे वर्षा केमती हो बाहर तो देखी आपण मानक निहाती तो बाहर बहुत जोर वर्षा हो मो आवाज भी क्लियर आसुना फोन में तो चलतु भिडियो आपको देखी पूरा फुल वीडियो वर्षाटा तो चलतु देखा तापर आप कौन कौन घर आम करवा तो आपण मानक देखी तो चलतु तो देखिपे फ्रेंड कि वर्षा हो वर्षारे भी बाहर को भी किसी जाई हेनी बापरे घड़घड़ी कई माछ देखिपे सांगे सांग मु वीडियो करी घड़घड़ी ही मारला पड़ू तो एबे मु घर भितर वीडियो करी बाहर बहुत जोर घड़घड़ी हो किसी आवाज भी शुभु ना तो बापा का भी मना कर वीडियो ब्लॉग बनवाई एत जो घड़घड़ी मारुची आउ भी भावुची तो आपण मानक देखी दिए तो देखिपे वर्षाटा तो मुझे आपण मानक देखी तो चलते आउ कौन कौन घर कर देखी देखिपे एबे निया लिजांकर अलरेडी लगी चुली रे आउ देखिपे आम सीमेंट चुली रे रांधा रुंधी हो आम छुआ केमती ए वर्षा रे ये तार चली ता काम गरम कर मुंडटा को है ना छुआ मुंड तो ठंडा है ना आउ ठंडा गरम करू तो लिजांकर एत पर्यटन चुली लगे लिजा हाँ आ केत घंटा लगे केत घंटा लगे चुली हाँ लगी देख रोषे कौन कर आज वर्षा पर खाइबानी डाली हम भेंडी आलू भजा आमर तो चिकेन हम आज तो तुम रांध सारा पर आम चिकेन फेर बनवा ना मुझे गैस रे बनदेवी आज तो मुझे भावुची ये बनईदेवी गैस रे गैस लिजा सरजी बोली सी आमको दौना बन गैस एत कंजूस माने तू भी बनईबुनि आमको बंद देबुनि हाँ हाँ ना और तुम रांध ताने तुम रांध सार आम देखिए जो टाइम मिलला जदि आम रांधा ना ना आम गैस रे बनवा हाँ हाँ जल्दी जल्दी बनाओ तो एबे लिजांकर चली कौन लिजा तुम चलती भेंडू भेंडू कौन भजा कर तो भेंडू आलू भजा तुम तो आज निराम खाइब रविवार ना बार कर तो ना किस कर रविवार ना पप्पू आई ना तुम बड़ भाई भाई खाइब निरामिष आज तार रविवार बार से करे तो सी खाइबनी एगुड़ाक तो तार निराम खाइब मांस खाइबनी से चिकेन आज तो तापाई ये निराम बना चलती चुली तो लगी तार चुली रे कौन बसईच ना बसईन कि और डाली चलती बना ना डाली सीझा चली बोंकर तो ये जगी ना किस कर जगी जाओ जल्दी देखिपे भेंडू आलू अच्छी चलती लिजांकर काटाकुटी तो जल्दी रांध तापर देखिए चिकेन टा सीना हम जल्दी रांधि तुम से चुली रांधे ना जल्दी 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 तो एबे फ्रेंड्स आसीगला आ गौरा भाई नहीं आसछन्ती चिकेन आबे चिकेन रांधा स्टार्ट हम लिजांकर तरकारी भी एंड होते पारे तापर आम स्टार्ट हो रांधा तो गौरा ए रेसुण छड़ौं ना कौन छेड़ुचे अदा अदा पर रेसुण ना तो अदा रेसुण उचुन छड़ा जीव प्याज काटा जीव तापर मांस रांधा जीव तो अदा रसुण छड़ा चालू आपण मानक स्टार्ट करी आपण मानक देखेबी आज देश कौन चिकेन चिकेन आनचु कौ चिकेन आनचु देसी देसी मादी ना अंडिया अंडिया ताने संडा गुटे आनचु आज तू भलो तो टेस्ट हम तो क्या देसी कुकुड़ा टेस्ट टिके भल हुए तो से आज मन है देसी चिकेन करिया बिली तो देखिए हाँ से
ବାସ୍ ଏକାଥରକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମାରିଦେବ ନା କିଛି ମାରିଦେବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମାରିଦେବ ସେରକ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ବାଛି ଦେଇକି ଦେଇଦେ ସଫା କରି ବାସ୍ ପୁରା ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଏବେ ଛଡ଼ାଛୁଡ଼ି ଚାଲିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି ଚିକେନ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଆଜ ଆଉ ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପିଆଜ ଗରମ ହେଇଗଲାନି ତେଲ ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ଆରମ୍ଭ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବେ ତିଆରି ମାଂସ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତ ପଡ଼ିସାରୁ ରାନ୍ଧା ଚାଲୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ଚୁଲିଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଜଳୁ ନାହିଁ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ କେବେ ନିଆଁ ଲଗେଇ କରିନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲୁକା ଜଳୁଛି। ତ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ନିଭିଯିବ ଇଏ ତ କ'ଣ କେମିତି ଜଳାଯିବ ମୁଁ ବି ଲିଜା ଗୋଟେ ପତ୍ର ନହେଲେ ଆଣ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିନେ ଜଳିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଗେ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଳିଲାନି ତାଳପତ୍ର ନିହାତି ନେଇତେ ପଡ଼ିବ ତାଳପତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଜଳିବ ଯାଇକି କିଛି ନେଇଯିବା ଏଇଟାକୁ ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ରାଇ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ବଡ଼ରାଇ ତରକାରୀ ଆଜି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ଆପଣ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ରାନ୍ଧା ଜାଣିନ ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ବା ଖାଇଯା ମୁଁ ଏଠି ରାନ୍ଧି ସାରେ। ଯାହା ହଉ ତାଳପତ୍ର ଲଗେଇଲାକୁ ଟିକେ ଚୁଲିଟା ଜଳିଲା। ତ ପିଆଜ ଚାଲିଛି କଷା ଏବେ ନହେଲେ ପିଆଜ କଷା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ମସଲା କଷା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମାଂସ ବି ଢାଳି ଦେଇ ସାରିଲିନି ନାହିଁ ତ ହାଲୁକା ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦିଏ ଦେବୁ ମସଲା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା ବି ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମାଂସ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମସଲା ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା ଯାଇକି ମସଲା ଫେଣ୍ଟିନେ ତ ଢାଙ୍କୁଣା ମାରିଦେନେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତ ସିଝିବ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ହେଇଗଲା ମଶା ଥାଳି ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼ରେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଠି ଖିଆ ଦିଆହେବ। ଏଠି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସେଠି ହେବ ତ ସେଠି ରାନ୍ଧିଲେନି ଆଉ ଏଠି ଆମେ ରାନ୍ଧିଲେ ଏଠି ନେଇକି ସେଠି ଖିଆ ଦିଆହେବ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଳ ତ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଭାବରେ ବର୍ଷାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ଗରମ ଯେ ବାହାରୁଛି ଚୁଲି ପାଖରେ ମଜା ଆସିବ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଗରମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାନ୍ଧେ ଆରମ୍ଭ କରି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆଗ ମାନେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧା ସରିଗଲାଣି ଚିକେନ ରାନ୍ଧା ଇଏ ଦେଖିଥିବେ ଚିକେନ ଆଉ ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା କଡ଼ାରେ ସେ ନେଇଗଲେନି ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇବେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ସେଠି ସେମାନେ ଖାଇବେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲିନି ମୁଁ ସେଠି ମାନେ ଆଜି ଯେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଇଛି ଆଉ ଏ କାଦ ପୁରା ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ତ ସେମାନେ ସେଇନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ତମେ ଖାଅ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ମୋର ଘରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଅଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଠି ହେଲା ଏଠି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ। ତ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ଷାରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ଷାରେ ଆଜି କିଛି କିସ ଲାଗି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆମର ଘରେ। ତ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଲିଜାଙ୍କର ସେ ଭାଇ ଏକା ଖାଇବେ ନିରାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ କଲେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ମୁଁ କରିଦେଲି ଚିକେନ। ତ ସଣ୍ଡେ ବି ଆଜି ଅଛି ତ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ଖାଇବା। ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ତ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷା ଯେ କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଏବେ ଯାହା ଲଘୁଚାପ ଅଛି 3-4 ଦିନ କେତେ ଦିନ ଅଛି 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ତ ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ଖିଆ ଦିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ତ ରହୁଛେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।